پاکستان میں اس وقت معذور افراد کی تعداد 38 لاکھ کے قریب ہے، جن میں بچوں کی تعداد 12 لاکھ ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں معذور افراد کو زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع میسر نہیں اور وہ صلاحیتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے بچوں کی تعلیم اور حقوق پر بھی توجہ نہیں دی جاتی اور نہ ہی خصوصی بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے۔ بچے کو ویل چیئر بھی دی ہے اور 1000 روپیہ وظیفہ کے حساب سے ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں اس سے بچے کے علاج معالجہ اور اس کے خوراک کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچہ شروع سے جب پیدا ہوا تو سمجھ لو کہ 6 مہینے تک سمجھو کہ یہ صحیح تھا۔ اس کو اچانک تیز بخار ہوا، اس کی وجہ سے اس کو جھٹکا پڑے اور جھٹکے ایسے تھے کہ سمجھو کہ 3 گھنٹہ مسلسل اس پر جھٹکا طاری ہوتا رہا، مطلب جھٹکا کم ہی نہیں ہوا۔ اس طرح سے سمجھ لو کہ اس کو اسپتال لے گیا، اسپتال سے جب لایا تو اسپتال والوں نے اس کے ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا۔ پانی نکالنے کے بعد بچہ سمجھو مفلوج ہو گیا۔ کھانا بھی خود کھلانا پڑتا ہے، سمجھو کہ اس کو واش روم بھی لے جانا پڑتا ہے، مطلب ہر چیز، مطلب اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کوئی چیز نہیں کھا سکتا۔ تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارا یہ ٹرسٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے پچھلے 6 سالوں سے، اور اب تک جو ہے ہم نے جو سروے کیے، کراچی کی سطح پر ہمیں سروے کیا جب ہم ریڈی گوٹ پہنچے، تو ریڈی گوٹ کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہمیں 200 سے زائد خاندانوں میں معذور بچے ملے، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں اعلیٰ حکام سے، حکومت سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ ابھی جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہیں کہ وہاں پر معذور بچوں کی بائی برتھ پیدائش ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا میڈیکل طور پر وہاں حکومت کو کام کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر پانی کے مسائل ہیں یا زمینی ایسے کچھ مسائل ہیں کہ بائی برتھ وہ بچے معذور ہی پیدا ہو رہے ہیں، یا تو حکومت کو چاہیے ان کو نئی جگہ آباد کاری کی جائے، وہاں سے نکالا جائے، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس پاکستان میں اتنے معذور بچے پہلے موجود ہیں جن کی ہم بہتر طور پر کفالت نہیں کر رہے، تو بہت بڑا المیہ ہوگا کہ اس پر ہم اگر توجہ نہ دیں۔ اور اسی طرح پھر ہم نے پورے پاکستان کے سروے کیا، ہم بلوچستان تک گئی، ہماری ٹیمیں اندرون سندھ گئی، پنجاب گئی اور دور دراز پہاڑی علاقوں میں گئی۔ وہاں ان بچوں کا ہم نے جو حالت زار دیکھا، جس کرب کی انداز میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، جس انداز میں، تو ہمیں بڑا افسوس اور دکھ ہوا۔ تو اس پر ابتدا میں ہم نے اپنا جو ہے مین مرکز ہمارا جو کراچی تھا، اس سے ہم نے اپنا کام کا آغاز کیا پچھلے 6 سالوں میں، اور یہاں پر ہم نے سروے کے بعد جو ہمارے پاس 600 بچے رجسٹر ہوئے، ان میں الحمدللہ ہم نے ماہانہ بنیادوں پر بھی ان بچوں کی کفالت شروع کی، اور ویل چیئرز کے حساب سے بھی ان کو ہم نے ویل چیئرز مفت فراہم کی، اور آہستہ آہستہ ہم یہ دائرہ جو ہے اندرون سندھ تک پھیلائیں گے، پھر پورے پاکستان میں ہم جائیں گے، اور ہمارا انشاءاللہ نظریہ یہ ہے اور ہمارا جو ہے مشن یہ ہے کہ ہم پاکستان سے یہ معذور بچے جو اپنے آپ کو معاشرے پر جو ہے بوجھ تصور کرتے ہیں اور ان کے والدین جو ہے وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہیں، ہمارا مین جو کام ہے ان کو احساس کمتری سے نکالنا اور معاشرے کے دھارے میں لانا ہے، تاکہ وہ نارمل معاشرے میں جس طرح دیگر انسان ہے اس طرح کام کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک الحمدللہ ہمارے پاس ایک 5 ایکڑ کی زمین ہے ملیر میں، یہ بالکل مریل کینٹ کے پیچھے کی سائڈ دمبا گوٹ کے نزدیک ہے۔ اس پہ ہمارا پروجیکٹ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، انشاءاللہ جون میں شروع ہو جائے گا۔ اس میں پھر ہم یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس میں سہولیات کے لحاظ سے وہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے منفرد ادارہ ہوگا۔ اس میں بچوں کی رہائش بھی ہوگی، بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول بھی ہوگا، اور ہر بچے کے حساب سے کلاسز ہوں گی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی اللہ کی مرضی سے کوئی اگر جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے الگ ہوگا، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں اس کے لیے الگ کلاسز ہوں گی، جس کے پاؤں نہیں ہیں اس کے لیے الگ ہوگی، جو دماغی طور پہ معذور ہوں گے ان کے لیے الگ کلاسز ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو باقاعدہ پراپر استاد رکھیں گے۔ اب استاد ہمیں باہر سے لانے پڑیں یا یہاں کے بھیج کے باہر ٹرین کرنے پڑیں، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک وہ ٹرین نہیں ہوں گے بچے آگے ٹرین نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا یہ بھی ایک بہت انشاءاللہ تعالی بڑا موٹو ہے کہ جی ٹرینڈ اساتذہ رکھیں، یہ نہیں رکھیں کہ جی کسی کو بھی پکڑ کے مجھے بٹھا دیا کہ جی آپ معذور بچوں کو کریں، نہیں، ٹرینڈ اساتذہ ہوں گے اور وہی چلائیں گے، وہیں بچوں کی رہائش ہوگی، وہیں ان کے انشاءاللہ کھیلنے کا بہت اچھے بندوبست ہیں، اور پھر وہی کہ ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ کھیل کا بندوبست ہوگا۔ نصرت ٹرسٹ فار اسپیشل چلڈرن پر
ठोस बुनियादों पर मबनी प्रोग्राम के तहत खसूसी बच्चों की तालीम और देखभाल के लिए काम कर रहा है। नुसरत ट्रस्ट के फलाही प्रोग्राम में माजूर बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल के अलावा फूड हेल्प स्कीम और व्हील चेयर स्कीम भी शामिल है। ऐसे प्रोग्राम का मकसद ऐसे हर बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करना है जो किसी भी ज़हनी या जिस्मानी कमजोरी की वजह से माशरे से अलग समझा जाए। तो जिस तरह हम माजूर बच्चों के हवाले से हमने काम किया कराची की सतह पर, रेडी गोट के इलाका है, लाला मूसा का इलाका है, किमाड़ी टाउन का इलाका है, सरजानी टाउन है, औरंगी टाउन है, लांडी है, हिजरत कॉलोनी है और इसी तरह के दीगर इलाके हैं, गुलशन इकबाल के इलाके हैं। यहाँ पर कच्ची आबादी में हमने काम किया और माजूर बच्चों को माहाना बुनियाद पर हम 1000 रुपया फंडिंग देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रस्ट के हवाले से इन माजूर बच्चों के लिए ता हयात जो है वो हम इन बच्चों को जो है माहाना इमदाद करते रहेंगे। सुबह में उठता हूँ, पढ़ने आता हूँ, फिर पढ़ाई करके इधर से छुट्टी मिलती है, फिर घर जाता हूँ, रोटी खाता हूँ, फिर होमवर्क करता हूँ, मगर फिर आता हूँ इधर फिजियो कराने, फिजियो करा के फिर घर पे जाता हूँ। मैं कमाऊंगा इंशाल्लाह ताला, पढ़ूंगा। मगर नुसरत वालों ने एक मुनफरद किस्म का एक इश्यूज लिया माजूर बच्चों का, उनका इन्होंने सर्वे की। सर्वे के दौरान हमारे साथ इनकी मुलाकात हुई, यहाँ पे आए, हमारे कम्युनिटी को उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद पहले से ही उनके एक दिल के अंदर वो खिदमत का जज्बा तो था, मगर जब इन्होंने यहाँ पे माजूर देखे, माजूर बहुत हैं, तकरीबन हमारी इस बस्ती के अंदर रेडी गोट में भी मुख्तलिफ किस्म के टांग से, हाथ से, आंख से, कान से माजूर तो बहुत हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो नुसरत ट्रस्ट ने उनको बाकायदा अपने सर्वे पे लिया। सर्वे करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से उन लोगों की इलाज मौलाज में भी हमारी मदद की, उन बच्चों के हवाले से। हमारा इलाका गरीब इलाका है, कच्ची आबादी है यहाँ पे, और ये है कि तमाम लोग गरीब हैं। कोई भी ज़्यादा महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों की मेहरबानी से हम लोग अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं इलाज वगैरह के लिए, और ज़्यादा ये कि माजूर बच्चों के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को जैसे कि मदद फराहम की हुई है। फूड सपोर्ट के लिए उनकी वालिदीन को, उन बच्चों को 1000 रुपया पर मंथ वो दे रहे हैं, जो 1 या 2 महीने से नहीं बल्कि आज से भी वो 3-4 महीने 5 से शुरू किया जिसको हो गया, मगर उनका ऐलान है ता हयात देने का। वो बच्चा जब तक हयात है उनको वो दे रहा है। खुदा न खास्ता उन बच्चों में से अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर वो दूसरे किसी को सिलेक्ट करके उस नंबर पे उस बच्चे को ले आते हैं। माजूरी चाहे किसी भी वजह से हो, ऐसे बच्चों को बोझ समझने के बजाय उनकी तालीम पर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि उनमें मौजूद सलाहियतें उभर कर सामने आए और वो भी दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से इनके इलाज होते रहते हैं। तो ये है कि इस इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ी स्कीम खोली हुई है इन लोगों ने। नहीं, ये बाकायदा हमें डेट देते हैं, तारीख देते हैं, तारीख पे बुलाते हैं, टाइम बताते हैं, हम लोग टाइम पे आते हैं, ये भी अपने टाइम पे आ जाते हैं और फिर हमें पैसे दे देते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वहाँ किसी से कोई चीज़ नहीं ली जाएगी। हाँ, मुखय्यर हजरात ज़ाहिर है वो
हमेशा से कोऑपरेट करते हैं और मैं समझता हूँ कि जितने कराची में मुखैर हज़रात इन फलाई कामों में हिस्सा लेते हैं शायद पाकिस्तान में और कहीं नहीं लेते। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जो बच्चे हैं हमारे पास उन्हें हम अच्छी तरह बेहतर अंदाज में मेडिकल तौर पर हेल्थ के हवाले से भी लेकर चलें और इन बच्चों को मुफ्त सहूलियात मज़ीद बेहतर फराहम करें। और इसी तरह हमारा एक इदारा है, इरादा है बनाने का नुसरत कॉम्प्लेक्स माजूर बच्चों के हवाले से, जो हमारे नज़दीक पाकिस्तान का एक बेहतरीन इदारा होगा। इस वक्त बहुत से रफ़ाई इदारे जो है वो माजूर बच्चों के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में, हमारे इदारे की नज़र में बेहतर अंदाज में मुस्तकिल बुनियादों पर कोई काम नहीं कर रहा, कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं है। तो हमारा ये व्यू है, ये सोच है कि हम ऐसा एक इदारा बनाएं कि एक छत तले इन माजूर बच्चों की मुकम्मल सहूलियात हों। हमारा एरिया फिलहाल तो हमने कराची तक महदूद रखा हुआ है, लेकिन हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान में भी हमारे बच्चे रजिस्टर, कई लोग मतलब आप सोच नहीं सकते लाखों के हिसाब से एप्लीकेशन थे। और बलूचिस्तान में भी हम सर्वे कर चुके हैं, इंटीरियर सिंध में भी सर्वे हमारा ऑलरेडी हो चुका है, पंजाब के कई इलाका में हम सर्वे कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये दिन ब दिन इसमें तादाद में इजाफा ही होता रहेगा। इस 1,000 के अलावा वो उन माजूर बच्चों के लिए जो चल नहीं सकते हैं, उसमें छोटे बच्चे नहीं, उसमें बड़ी उम्र के भी हैं, बच्चे बच्चियां जो भी हैं, उनको व्हील चेयर भी दे रहे हैं। जो मैं उस तकरीब में खुद में शरीक हुआ था, जिन्होंने बाकायदा उन बच्चे बच्चियों को व्हील चेयर भी दी और उसके अलावा इलाज मालाज के लिए भी वक्तन फवक्तन वो रेडी हेल्थ एंड डेवलपमेंट के साथ उनकी खिदमत के लिए वो तावन करते रहते हैं। नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की कोशिशों को देखते हुए ये इत्मीनान होता है कि खसूसी बच्चे भी मेयारी तालीम हासिल कर सकते हैं। वो इनके पेरेंट्स का जो ओपिनियन है वो इस तरीके के हैं कि वो पहले उन बच्चे को खुद उठाते थे, एक से बजाय दो उसमें मतलब आदमी जो है मसरूफ हो जाता था। अब व्हील चेयर के अलावा उनका ये है कि हमारा वक्त भी बच गया, मतलब हमें जो परेशानी होती थी हम उस परेशानी से भी आज़ाद हो गए। और एक आपको हम बात बताते चले ताकि वो भी आपके समझ में आ जाए, हमारे इस बस्ती का, इस कम्युनिटी का ज्यादातर जो है वाबस्ता हम समंदर से होते हैं। मर्द हजरात जो हैं वो मंथली वाइज 2 दफा समंदर पे निकल जाते हैं। अपने घरों पे उनकी सिर्फ रेशियोस होती है 1 हफ्ता, बाकी वक्त वो समंदर में गुजारते हैं। तो यहाँ पर उनका जो है बच्चों का देखभाल करना ज्यादातर खवातीन के हाथ में होता है, उनकी वालदा, उनकी बहन के हाथ में। तो व्हील चेयर मिलने से उनको बहुत सारी सहूलत आ गई है। वालिदीन का ओपिनियन ये है कि हमारा वक्त भी बचा है इसमें से, हमें जो दिक्कत होती थी हम दिक्कत से भी बचें। व्हील चेयर पे बिठा दिया माजूर को, एक ही आदमी उनको किससे तवज्जो जा रहा है। वालदा जहाँ मसरूफ होती थी, अब वालदा आज़ाद होकर अपने घरेलू काम में लग गई। कोई उनकी छोटी बहन भी व्हील चेयर पे लेके जा रही है। और मैं ये बताता चलूँ, ये सिर्फ कराची की सतह पर नहीं, जब कराची की सतह मुकम्मल होने के बाद हम पूरे पाकिस्तान में इस तरह के कॉम्प्लेक्स लेकर आएंगे और फिर इसका वसी दायरा पूरे मुल्क तक इंशाल्लाह फैलाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जब लोग देखेंगे, मुखैर हज़रात देखेंगे, जिनमें दिल में जज्बा है वो देखेंगे, तो वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और ज़ाहिर है एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी बहुत बड़ा टीम वर्क चाहिए। और हमें पूरी अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग आएंगे आगे और इंशाल्लाह ये करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि करोड़ों का फंड जो है इंशाल्लाह बाइद नहीं है, बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो जाएगा। बच्चे किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। अपने मुस्तकबिल को संवारने और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मुल्क के हर शहरी पर लागू होती है। जरूरत इस अमर की है कि इस कार्य खैर में हर कोई बढ़कर हिस्सा ले।